Izgrađena je 1272. godine u vreme dinastije Yuan. Bilo je to vremensko središte prestonica dinastija Yuan, Ming i Qing. To je bila i najviša javna zgrada u gradu u to vreme, čak viša i od dvorane Vrhovne harmonije u zabranjenom gradu. Zašto je više od svih drugih zgrada? Koja je njena funkcija? Centralna osa je odraz nebeskog poretka u ljudskom svetu i to je idealni poredak kineskog grada. Dakle, u davna vremena od 13. veka do početka 20. veka, kako bi ovaj poredak trebalo da se oliči, kako se odražavaju životi ljudi, svakodnevne aktivnosti i upravljanje u gradu, kula zvona i bubnja je jezgro. Kula zvona i bubnja je zasnovana na kretanju nebeskih tela, tako da imamo solarne pojmove i vreme, a volja je neba da kaže vreme. Čemu služi ovaj sat? On usmerava svačiji rad i odmor i usko je povezan sa ljudskim životom, pa Kinezi ujedinjuju to dvoje, orbitu neba i život ljudskih bića. Nazivaju ih jedinstvom neba i čoveka. Od poljoprivrednog do tehnološkog društva, životi ljudi su se promenili i još uvek prolaze kroz velike promene. Centralna osa Pekinga se takođe pridružila toj promeni. Severni kraj je prvobitno od kule zvona i bubnja proširen do sadašnjeg olimpijskog parka i parka olimpijske šume, a južni kraj je od Yongding kapije proširen do sadašnjeg međunarodnog aerodroma Daxing. Ali ono što ostaje nepromenjeno jeste značaj centralne ose u organizovanju gradskog prostora Pekinga i kineskog konteksta.